wishes for your future 2030. Future me. 1, 2, 3, go. Hi, 2030. It's me, Glidel. Bitaw, dapat 2030 na kasi Japan natutog mga bata nga ni Honggo of English ha. Char. I hope na 10 years, char, 10 years from now, wala. 5 years lang. 5 years Ah. 5 years from now, I hope na genuinely happy na dahil. Yes. Kapay na kasi mo ito na tarong. Yes. And never forgive up. Forgive up. Yes. Never I give hope up. that you're happy with your plans right now and ayaw suon sa imong old self sa mabushit ko lang thank you bye lang. Message from Bibi Yvette na mudako na sa Hi 2030. baby Beth. It's your mother, oh, so skinny. But remember, always be happy. Okay. Okay, Dad. Dala natin ka Japan ko. Sige, ikaw. Imong mama, mga fam ga. Sige, ikaw. Me? I don't know. Question? Ay, butang ina! Di ko in-expect yun. Next question. Next question, please. Small letter lang. Small message from... At small letter, message. Butang Small ina. message for my 2030 self. Self. Yes. So, ako message ako 2030 self. Unta, okay pa ka. Tapos, unta nakakita na ka kuya. Graduate na mo, ano, no? Sila ka. Unta ka na. Nakuhanin mo si Dorothy. Biga. Gisayawa daw, Bing. Kunting pan. Papaginanis sana. Oo. Okay, next group. Okay, next group. Ikaw among valedictorian, Mariel. Sige, say what your kuan. Basta kanon. Nakamute siya, guys. Kamuray adjust ato. Kamuray ka na to. I-volume up ra. I-volume up ra to, guys. Oh, nindot kayong storya din na, guys. Talo, Mariel! Oh, thank you kaayo. Grabe ka long message ay. I-volume up ra dito, guys. Ang pasabot ito, guys. Stay healthy, Mariel. Ikaw. Ikaw, Bayot. Ina, say hi. Nandad ako naman totoy pagka... Logos! Ala, uy, garo kayo. Uy, unta ako sa... Ayun na, nanakilubot. Okay, go. 2030 self, magpa-plastic surgery. Woo! Meron pera. Ano na years? Ano na years ago? Guys, ano na Alo. Lalalala. Ara mong Jenny. Jenny Small. Baby Bell! Ano naman ako eh? Hoy, ikaw. Nama. Say, small message lang sa imong self sa 2030. Small message. Small. Dali na kayong years or days. Di ko sure. Mura na nag-yesterday. Ikaw lang ang mga nandun doon. Para yung ikaw ang kabisihan, guys. Call me. Ito mo ko message. Hi! Hi. Oh, thank you! Next group, ikaw amo ang nag-iisang binitan. Hi! Sige, small message. 34 years lang. 30 from years, kinasal lang. 5 years from now on. 5 years? 2030 man. Ay! Dapat 4 years na di ay! 4 years na lang. Oh! Okay. Wala na ko i-college na no? Oh, wala. First year man mo, tas, 2030, manana mo na, freshly graduated. Basta makasunod ka sa Jollibee? Yes! Next question! Okay, alam, mag-make up din si Vanessa. Cashier man siya. Sige, how about you, my dear? What's na?
Small message. Say more. 4 years from now on. Yes, 2030. Graduate ako. Ay, okay, next question. This is dependent. Untaway mo kaninyo ha, maereg. Ha? Kami kayo. Ha? Huwag ka ma-thesis Hoy! dependent. Huwag kayo. Hoy! Tarungay mong thesis dahil. Para mong pano. Pero Lord, isuga ni niya, uy. O, kaniya mo, ulang tawa, bibiyabit. O, ito yung mother ko, ka-sexy, lamig pa kayo, virgin. Dahil. Virgin Mary. Gaba mo kaayo, uy, Presley. Muna tayo. Muna tayo. Hi! Anak-anak, charot. Okay na yan. And ayun siyo. HD 1080p 116 6.0 megapixel. Yes! Video lens, aperture. Hoy! Pero nga ba yun? Hi! My name is Merab Sabaha. Hi! Ganun. Kaya na. Ano ba naman yan? Ito ba natin? Next one po. Anak kay vlog, Day. Musta man ay mga edit, Day. Palagot ka si Ryan, Day. Ayaw. I love you, Ryan. Pero I hate you, Mo. Ano man ka putang ina mo. Putang flashback ka rin siya. Yes. NG. Charot. Wala na ka na. Ikis na yan. Kwarta na nato ni Yara. Hapit natin sweldo, guys. Sila na imong income. Sila na imong income. Dapat na kwarta. Sige, dito na ingat dito. Laki na mo. Si mo, kakijin mo. Tawa ka. Mamunta ka sa amuang editorial. Hoy, bago pa kang simba. Ay, dili. Mawala na na umma. Kay masimba mamakaw. Ayawa! Ano ba na yun? So, in the name of the